Bonjour et bienvenue dans ma chaîne et votre chaîne, j'espère que vous allez bien et Ramadan Moubarak. Aujourd'hui, je partage avec vous une soupe marocaine harira, 100% marocaine. Restez avec moi. السلام عليكم أصدقائي، نتمنى تكونوا في أجمل الأحوال ورمضان كريم يدخل عليكم بالصحة والهنا وراحة البال وكل ما تمنيتوا. هذا النهار نقدم لكم وصفة 100% مغربية وهي الحريرة، رغم أن مائدتي لا تحتوي على الكثير من الشهوات الرمضانية. خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. دونك premièrement j'aurai besoin des pois chiches. أول شيء راح أحتاج الحمص، وراح أحتاج أيضا 5 طماطم اللي طحنتهم. J'aurai besoin aussi de 5 tomates que j'ai mixées. J'aurai besoin aussi de la viande que j'ai coupée en petits morceaux et l'os aussi de la viande. احتاج اللحم اللي قطعته قطع صغيره مع العظام دياله، وراح احتاج ايضا 4 ملاعق كبار ديال الفرينه، 4 cuillères à soupe de farine والشعريه والشوربه aussi 2 cuillères à soupe de شوربه et 2 cuillères à soupe des lentilles، ملعقتين كبار ديال العدس وبصله مطحونه et un oignon mixé aussi. Pour les épices, moitié de petites cuillères de poivre، نصف ملعقه صغيره ديال الفلفل الاسود، ملعقه صغيره خرقم كركمه et paprika تحميره، والملح على حسب الذوق. Le sel ça dépend le goût et cannelle. Vous pouvez la remplacer avec une moitié de petite cuillère de cannelle et une petite cuillère de gingembre سكينجبير وملعقه كبيره ديال زيت الزيتون. Une cuillère à soupe d'huile d'olive. Donc j'aurai besoin aussi céleri، persil et coriandre. راح احتاج ايضا المعدنوس، القزبر والكرفس، كلهم مقطعين قطع صغيرة. Donc deuxièmement, j'aurai besoin d'une marmite ou une cocotte comme vous voulez. تاني شيء راح احتاج طنجرة او كوكوت كما حبيتو. راح اضع فيها 250 غرام ديال الحمص. بالنسبه للحمص نقدر نقلع له القشر ديالو، راح ياخذ شويه ديال الوقت، او نخليه بالقشر ديالو ونخليه. انا كنحبذ اني نخليه بالقشر ديالو. دونك dans la marmite je mets 250 grammes de pois chiches. Soit j'enlève la peau et comme ça je vais rester une journée, soit je laisse comme elle est. Donc pour le pois chiche, j'ai laissé une nuit trempé dans l'eau. بالنسبة للحمص خليته ليلة كاملة في الماء. Après, j'ajoute 5 tomates que j'ai mixées avec une cuillère à soupe de tomates concentrées. بالنسبة للطماطم وضعت 5 طماطم طحنتهم مع ملعقة كبيرة ديال مطيشة د الحك. وأضع أيضا اللحم اللي قطعته قطع صغيرة. J'ajoute aussi la viande que je l'ai coupée en petits morceaux. Donc et j'ajoute aussi l'os de la viande. Pourquoi l'os? L'os il donne un goût extraordinaire à cette soupe. On peut l'ajouter même dans les soupes de légumes avant de le mixer. On peut l'enlever l'os. أضع القطع ديال اللحم وأضع أيضا العظام ديال اللحم كي يعطي واحد اللذة رائعة للحريرة. وأي شوربة توضعوا فيها العظم إلا وكي يعطي مذاق جيد. نضع أيضا البصلة اللي طحنتها، بصلة واحدة اللي طحنتها جيدا. j'ajoute aussi l'oignon que j'ai bien mixé et j'ajoute le céleri bien coupé, le persil et coriandre. أضع أيضا القزبر والمعدنوس والكرفس اللي قطعتهم قطع صغيرة جدا. نقدروا نطحنوهم أيضا. وراح أتجه إلى التوابل. راح أضع الملح. بالنسبة للملح على حسب الذوق والرغبة. Donc pour le sel ça dépend le goût. Donc après on peut ajouter une petite cuillère de gingembre. On n'ajoute pas trop de gingembre, c'est pas bien. ملعقة صغيرة ديال السكينجبير، ملعقة صغيرة ديال التحميرة، une petite cuillère aussi de paprika, une petite cuillère aussi de curcuma، ملعقة صغيرة ديال الخرقم أو الكركم. والسكينجبير ما نكتروش كتير.
ونصف ملعقه صغيره ديال الفلفله كحله او الابزار نصف Donc la moitié de petite cuillère de poivre et une cuillère à soupe d'huile d'olive ملعقة كبيرة ديال زيت الزيتون وراح أضع القرفة هاد العود ديال القرفة تقدروا تعوضوه بنصف ملعقة صغيرة ديال القرفة donc et la cannelle vous pouvez le remplacer avec la moitié de petite cuillère de cannelle et après j'ajoute les lentilles que j'ai bien lavées ومن بعد نضيف العدس اللي غسلته مليح et j'ajoute l'eau je remplis la marmite وأضع الماء غادي نعمر الطنجرة أو أملأ الطنجرة بالنسبة للأشخاص اللي ما يفهموش المغربية راح أملأ الطنجرة ونحرك جيدا je mélange bien et après je mets la marmite sur le feu ومن بعد أضع الطنجرة على النار عفوا أصدقائي أحيانا أتكلم بالمغربية وأنسى لذا أحاول أني أتكلم بلهجة بيضاء لكي الكل يفهمني donc je mets la marmite pour la cuisson نخليها طيب على خاطرها le mieux que la cuisson sur un feu d'eau donc je laisse tout cuire la viande et les pois chiches نخلي الكل يطيب على راحته والأحسن أن الكل يطيب على راحته وهنا أنني donc dans un plat je vais mettre les 5 cuillères à soupe de farine في آنية نضع فيها 5 ملاعق كبار ديال الفرينة ونضع الماء ونخلط et je mets l'eau et je mélange il faut avoir un mélange comme pâte de crêpe comme le mélange de crêpe لازم يكون العجين أو حال ديال الكريب Donc avant je vais enlever avant la cuisson de la viande ou après la cuisson de la viande et les pois chiches normalement il faut que j'enlève l'os بعد ما انطبخ أو ما انتهى يمكن ليس بلغة عربية بعد ما انطبخ أو بعد ما طاب اللحم والحمص لازم أنزع العظام لما أنزع العظام راح أضيف الفرينة أو خليط ديال الفرينة والماء ونخلط على حسب إما حبيتوا الحريرة أنها تكون ثقيلة أو أنها تكون خفيفة donc j'enlève l'os et après je mets le mélange de l'eau et la farine et j'enlève aussi la cannelle نزع أيضا العود ديال القرفة donc je mélange bien soit vous aimez la soupe épaisse donc vous pouvez ajouter la farine si vous aimez la soupe légère donc 5 cuillères à soupe c'est tout donc j'ajoute le mélange et je mélange j'ajoute le mélange je mélange en même temps pour pas coller en bas نضيف الفرينه والماء ونخلط في نفس الوقت باش ما تلصقليش لتحت وفي نفس الوقت نخليها تتبخ ومن بعد نقص البوطه او نقص النار ونخليها على راحتها وفي نفس الوقت انني نخلطها donc je laisse le feu doux et en même temps j'oublie pas de mélanger et après une demi-heure j'ajoute le شوربة les 2 cuillères à soupe de شوربة من بعد نصف ساعة وكما حبيتوا تقدروا تخليوها على نار هادئة من بعد نضيف الشعرية أو الشوربة الرقيقة ونخليها كما حبيتوا نصف ساعة على نار هادئة وما نساوش أننا نحركوا دائما رائحة لا يعلى عليها donc normalement quand j'ajoute le shorba je la laisse sur un feu doux le harira ou la soupe et je mélange bien l'odeur in tuerie et voilà mes amis ma soupe de harira regardez-moi la couleur et l'odeur in tuerie toujours le citron avec le harira
et les dattes. J'ai préparé aussi le pain farci avec légumes. Je vais le mettre prochainement. Je sais que ma table elle est vide de délices de Ramadan, mais je vous dis en retard, mais bientôt Inch'Allah. Et voilà mes amis, à bientôt et Ramadan Karim. أصدقائي الحريرة كتشهي اللون والريحة يا سلام مع شوية ديال الليمون والتميرات. حضرت معها ايضا خبزه معمره غادي نوضعها قريبا ان شاء الله. عرفت ان المائده فارغه خاويه من الشهوات المغربيه، ولكن راني عارفه باللي هذه هي الحريره اصدقائي، لون وطيبه يا سلام. رافقتها مع التمر والليم. واصدقائي الى عجبتكم الوصفه كالعاده ما تنساوش تحطوا لايك، تشتركوا في قناتي وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.